Ljeto 2026. godine moglo bi donijeti novu tursku seriju o kojoj će se mnogo pričati. Star TV je predstavio svoju novu ljetnu seriju Doganen Kanunu, a već nakon prvog tizera jasno je da nas čeka priča puna emocija, sudbinskih susreta, toplih ljetnih kadrova i one posebne turske dramske atmosfere koju publika najviše voli. U glavnim ulogama gledamo Alperena Duimaza i Ozge Yagiz, dvoje glumaca koji već imaju veliku bazu fanova, ali i energiju koja bi ovu seriju mogla pretvoriti u pravi ljetni hit. Alperen Duimaz igra Džamana, čovjeka koji dolazi iz jednog potpuno drugačijeg svijeta. Snažan, zatvoren, vjerovatno ranjen životom i naviknut da se za sve bori sam. S druge strane je Doa, koju glumi Ozge Yagiz. Ona je žena koja nosi svoje snove, svoju prošlost i svoju unutrašnju snagu. Na prvi pogled, Yaman i Doa djeluju kao dvije suprotnosti, ali baš takvi likovi u turskim serijama često donesu najjaču hemiju. Njihovi putevi se ponovo ukrštaju godinama nakon jednog lošeg, gotovo katastrofalnog razgovora za posao. I baš taj susret, koji se desi onda kada ga niko ne očekuje, mijenja njihove živote iz temelja. Ono što ovu seriju odmah čini zanimljivom jeste činjenica da priča ne počinje kao obična romansa. I upravo tu nastaje ono što turske serije najbolje rade. Ljubav koja ne dolazi mirno, nego kroz sukob, pogled, tišinu i sudbinu. Prvi teaser serije već je najavio toplu i emotivnu atmosferu. Uz pjesmu Hikayeler Tükendi grupe Pinhani, teaser otvara vrata jednoj romantičnoj priči koja se proteže od Istanbula do tople atmosfere Urle. A to je vrlo važan detalj. Jer Urla, more, ljeto, svjetlost, stari odnosi i nova osjećanja. Sve to može seriji dati onu posebnu ljetnu čaroliju. Nešto laganije od teških zimskih drama, ali opet dovoljno emotivno da publika ostane vezana za likove. Iza serije stoji Ay Yapim, produkcijska kuća koja je poznata po velikim turskim projektima. Scenariju potpisuju Barış Erdoğan i İlker Arslan, dok režiju rade Ali Bilgin i Beste Sultan Kasapoular. To znači da Star TV očigledno ne igra na malu kartu. Serija ima poznata imena ispred kamere, ali i snažan tim iza kamere. Pored glavnog para, u seriji gledamo i bogatu glumačku postavu. Tu su Hakan Yilmaz kao Hulusi, Nur Yazar kao Perihan, Seda Turkmen kao Nesrin, Hilya Duyar kao Adile, Onur Berk Aslanoglu kao Safet, Bartu Zeytinci kao Burak, Kübra Balčan kao Vera, Olcay Yusufoglu kao Devin, Aziz Caner kao Eren, Lara Aslan kao Hediye, Yiğitcan Ergin kao Mert, Çağla Demir kao Mučgan i Mutalip Muždeđi kao Kamuran. Ovakva postava nam govori da serija neće biti samo priča o Yamanu i Doji. Oko njih će se graditi čitav svet. Porodice, prijatelji, tajne, sukobi, ljubomore i vjerovatno likovi koji će pokušati da utiču na njihovu sudbinu. A kada turska serija ima snažan glavni par i dovoljno sporednih likova, to često znači jedno. Mnogo zapleta. Doa i Džaman se ne sreću kao potpuni stranci. Između njih već postoji nešto iz prošlosti. Možda neugodan susret, možda povrijeđen ponos, možda trenutak koji je jedno od njih davno zaboravilo, a drugo nikada nije. I sada, godinama kasnije, život ih ponovo stavlja jedno pred drugo. Ali pitanje je, da li je to slučajnost ili sudbina? Jer naziv serije, Doganen Kanunu, može se prevesti kao zakon prirode, a sam naziv odmah nosi simboliku. Kao da nam poručuje da neke stvari čovjek ne može izbjeći. Koliko god bježali od prošlosti, koliko god pokušavali kontrolisati emocije, postoje susreti koji se jednostavno moraju desiti. Postoje ljudi koji uđu u naš život kao oluja i promijene sve. Yaman i Doa su možda baš takvi jedno drugom. On može biti čovjek koji ne vjeruje lako. Ona može biti žena koja ne pristaje da bude slomljena. On može nositi tišinu. Ona može nositi srce. I kada se takva dva karaktera spoje, dobijamo ono što publika najviše voli. Ljubav koja nije jednostavna, ali je snažna. Još jedna stvar koja ovu seriju čini privlačnom jeste njen ljetni ton.
Turske ljetne serije često donesu drugačiju energiju. Više svjetla, više romantike, više spontanosti, ali i dovoljno drame da se svaka epizoda čeka s nestrpljenjem. Ako serija dobro iskoristi hemiju između Alperena Duimaza i Ozge Yagiz, Doğan'ın Kanunu bi mogla postati jedna od onih serija koje publika prvo počne gledati zbog atmosfere, a onda ostane zbog likova. Posebno će biti zanimljivo vidjeti kakav će odnos imati Yaman i Doğa. Da li će njihova priča krenuti kroz stalne prepirke, da li će stara rana ponovo izaći na površinu, da li će Yaman pokušati sakriti emocije iza hladnog stava i da li će Doğa biti ta koja će mu pokazati da se od nekih osjećanja ne može pobjeći. Turske serije najbolje funkcionišu kada glavni likovi imaju napetost u svakom pogledu, kada se između njih osjeti nešto i prije nego što se išta kaže. A po onome što je Star TV najavio, upravo ta magična, ali komplikovana veza između Jamana i Doğa bit će srce ove priče. Za sada još nemamo tačan datum premijere, ali zvanično je potvrđeno da serija stiže uskoro na Star TV. To znači da nas ovog ljeta očekuje nova romantična drama koja bi mogla osvojiti publiku, posebno one koji vole serije sa sudbinskim susretima, emotivnim zapletima i parovima koji se prvo sudaraju, a tek onda počnu shvatati koliko su povezani. I zato, ako volite turske serije u kojima se prošlost vraća, ljubav dolazi neočekivano, a jedan susret mijenja sve, Doğan'ın Kanunu je serija koju vrijedi pratiti. Možda će ovo biti samo još jedna ljetna serija, a možda će baš Yaman i Doğa postati novi par o kojem će se pričati cijelo ljeto. Jedno je sigurno. Star TV je otvorio vrata novoj priči, a publika već sada želi znati šta se zaista dogodilo između Jamana i Doğa i zašto ih je sudbina ponovo spojila. Pišite u komentarima da li ćete gledati ovu seriju i da li mislite da Alperen Duimaz i Ozge Yagiz mogu postati novi omiljeni turski par.